Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Hermaine Magapiro, team 153, class F. Here I will be a translator with a seminar title to become a successful entrepreneur in the digital era with social media. Here I will introduce my friend. I am Firdadia as a presenter. I am Wulan Katrisna as an audience. For speaker, please start. Place Sydney, Australia. Seminar title: Becoming a Successful Entrepreneur in the Digital Age with Social Media. The seminar was opened by the chief of the seminar organizing committee, Dr. Paul Black. He said that the purpose of the event was to foster the spirit and sustainability of business people in the digital era with social media. The presenting speaker is Dr. Stephen. 1. Research person Dr. Stephen. Topic: Things business must prepare in the digital age with social media. Mr. Stephen reminded all participants to be willing to adapt the technological development. There is an interesting quote from him, namely, innovate or die. Next, he conveyed the point that entrepreneurs must prepare in the digital era, among other, 1. Willingness to learn. 2. Utilize learning resources on the internet, both from Google, YouTube, and other. Always 3. Always connect with the entrepreneur community to always be updated about the last information. 4. Start focusing on digital marketing channel. He suggests focusing on the channel for example, Facebook, Instagram, or Marketplace. 5. Perform optional efficiency by utilizing the latest technology product. Entrepreneurs will be able to survive in the digital era if they accomplish the 5 things listed above, according to them. That's all can say as an entrepreneur today. Thank you. Oke, saya akan menerjemahkan kepada audiens. Tempat Sydney, Australia. Judul seminar menjadi pengusaha sukses di era digital dengan media sosial. Seminar dibuka oleh Ketua Panitia Penyelenggara Seminar, Dr. Paul Black. Dikatakannya tujuan dari acara tersebut adalah untuk menumbuhkan semangat dan keberlangsungan para pelaku bisnis di era digital dengan media sosial. Pembicara yang hadir adalah Dr. Stephen. Sesi 1, narasumber Dr. Stephen. Topik, hal-hal yang harus disiapkan bisnis di era digital dengan media sosial. Dr. Stephen mengatakan kepada seluruh peserta agar mau beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ada kutipan menarik dari beliau yaitu berinovasi atau mati. Selanjutnya, beliau menyampaikan poin-poin yang harus disampaikan para pengusaha di era digital. Di antaranya yang lain, 1. Kesediaan untuk belajar dan membuka wawasan. 2. Memanfaatkan sumber belajar di internet, baik dari Google, YouTube, dan lainnya. 3. Selalu terhubung dengan komunitas pengusaha untuk selalu update tentang informasi terbaru. 4. Mulai fokus pada saluran pemasaran digital. Dia menyarankan untuk fokus pada satu saluran terlebih dahulu, misalnya Facebook, Instagram, atau Marketplace. 5. Melakukan efisiensi operasional dengan memanfaatkan produk teknologi terkini. Pengusaha akan mampu bertahan di era digital jika menerima 5 hal di atas. Menurutnya, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengusaha hari ini. Terima kasih. Apakah audiens sudah mengerti? Mengerti. Apakah ada pertanyaan?
izin bertanya tentang apakah pentingnya menyesuaikan pola pikir dengan perubahan zaman. Saya akan menerjemahkan. What is the importance of adapting the mindset to the change time? Okay. As an entrepreneur, the success of your business is only limited by your own mindset. Not a few see the change time as an obstacle. Most of them are too comfortable running their business the way they usually do. Reluctance to keep up with the change time can hinder the growth of your business. At the beginning of the emergence of the internet, many entrepreneurs underestimate the potential of the internet for their business. Not a few also consider the internet as a stumbling block because they have to learn this new thing. Entrepreneur who had thought outside the box at that time actually saw the internet as a challenge that must be conquered. Currently, almost all businesses use the internet to elevate their existence. Those who were unable to keep up with this development were forced to go out of business. Baik, saya akan menjelaskan kepada audiens. Sebagai seorang wirausahawan, kesuksesan bisnis Anda hanya dibatasi oleh pola pikir Anda sendiri. Tak sedikit yang melihat perubahan zaman sebagai kendala. Kebanyakan dari mereka terlalu nyaman menjalankan bisnis mereka seperti biasanya. Keengganan untuk mengikuti perubahan zaman dapat menghambat pertumbuhan bisnis Anda. Di awal kemunculan internet, banyak pengusaha yang meremehkan potensi internet untuk bisnis mereka. Tak sedikit juga yang menganggap internet sebagai batu sandungan, karena mereka harus mempelajari hal baru ini. Para pengusaha yang sempat berpikir out of the box saat itu justru melihat internet sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Saat ini, hampir semua bisnis menggunakan internet untuk meningkatkan eksistensinya. Mereka yang tidak mampu mengikuti perkembangan ini terpaksa gulung tikar. Apakah sudah mengerti? Sudah mengerti. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya satu kali lagi tentang alasan pentingnya kenapa bisnis itu membutuhkan media sosial. Terima kasih. Saya akan menerjemahkan. The reason why business needs social media. First, get to know customer better. 2, hear customer wish. 3, first respond and see market competition. Saya akan menjelaskan kepada audiens. Yang pertama, mengenal pelanggan lebih baik. Yang kedua, mendengar keinginan pelanggan. Yang ketiga, respon cepat. Yang keempat, lihat persaingan. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Baik. So many video for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.